السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ትምህርታችንን እንቀጥላለን። አዳቡ ልሙስሊም የሚል ኪታባችን ትምህርቱ እንደቀጠለ ይገኛል ኢንሻአላህ። ና خير إن شاء الله. ምንድነው? አልባብ الخامس አምስተኛው ክፍል في حفظ البيت ቤትን ስለመጠበቅ እና ورعاية الأولاد ልጆችን ስለመጠበቅ በሚለው ርዕስ እንቀጥላለን። قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ይላል فالصالحات ደጋግ የሆኑ ሴቶች ቃኒታቱ አላህ سبحانه وتعالى ፈሪ የሆኑ ሴቶች እንዲሁም ባሎቻቸውን ታዛዥ የሆኑ ሴቶች حافظات للغيب ሐፊዛቱን ጠባቂዎች የሆኑ ሊልገይቢ ባልተቤታቸው ራቅ ብሎ በሚሄድ ጊዜ ቢማ ሐፊዘ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባስጠበቃቸው ነገር ላይ ጠባቂ የሆኑ ሴቶች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትልቅን ነገር አዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው። ናም وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر يتسالف حديثنا والله ملكام سراچون للاچونا እንዲህ ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰምቻቸዋለሁ የቆሉ እንዲህ ሲሉ ኩሉኩም ሁላችሁም ራዒን እረኞች ናችሁ ወኩሉኩም ሁላችሁም መስኡሉን ተጠይቃላችሁ አራዕየቲ በምትጠብቁት ነገር ላይ አልኢማሙ ራዒን አንድ ሀገር አስተዳዳሪ ጠባቂ ነው ومسؤول عن رعيته በሚጠብቀው ነገር ላይ ይጠየቃል አላህ ዘንድ والرجل አንድ ሰውዬ ደግሞ ራዒን ጠባቂ ነው في اهله በቤተሰቦቹ وهو እሱ ደግሞ مسؤول ተጠያቂ ነው عن رعيته በሚጠብቀው ነገር ላይ والمرأة ሴት ልጅ ራዒየቱ ጠባቂ ነች في بيت زوجها በባልተቤቷ ቤት ላይ ومسؤولة ትጠይቃለች عن رعيته በምትጠብቀው ነገር والخادم አገልጋይ ራዒን ጠባቂ ነው في مال سيده ባለቃው ገንዘብ ላይ ومسؤول تጠያቂ ነው ራዕየት በሚጠብቀው ነገር ላይ وكلكم ሁላችሁም ራዕን ጠባቂ ናችሁ ومسؤول ተጠያቂ ናችሁ ራዕየته በሚጠብቁት ነገር ላይ ስለዚህ እያንዳንዱ አካል በሚጠብቀው ነገር ላይ ተጠያቂ ነው ይጠየቃል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዷ ሴት ያኒ የባሏን ቤት መጠበቅ አለባት በመጠበቀው ነገር ላይ ደግሞ ትጠየቃለችና ስለዚህ ከተጠያቂነት ለመዳን በአግባቡ መጠበቅ ይኖርባታል ማለት ነው። وفي رواية لمسلم ما مسلم በሌላ ዘገባቸው ደግሞ والمرأة ሴት ልጅ ራዕየቱ ጠባቂ ነች على بيت بعلها በባልተቤቷ ቤት ላይ وولده በልጆቹም ጠባቂ ነች وهي እሷ ደግሞ በምትጠብቀው ነገር ላይ መስኡለቱን ተጠያቂ ነች አንሁም ስለነሱ ስለ ልጆቹና ስለ ቤቱ ትጠየቃለች አላህ ዘንድ። ስለዚህ ከተጠያቂነት ለመዳን የባሏን ቤትና ልጆቹ መጠበቅ እሷ ላይ ግዴታ ነው። ግዴታዋን መወጣት ይኖርባታል ማለት ነው። ሁለተኛው ውጁቡ ግዴታ በሆነና ያለን ሪዓየት الأولاد ልጆች መጠበቅ وتربيتهم على الصلاة بصلاة لديهم مع الناس إنما منكباكب مكتكت وحسن الأداب طرسنا مكبارا طرسنا سراءة ما استمر. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا نانت أمنا كامانيو شوي وأنفسكم نفسوቻችሁን ጠብቁ وأهليكم ቤተሰቦቻችሁም نارا ከእሳት እሳት እኮ ወቁዱሃ الناس የእሳት መቀጣጠያ ሰዎች ናቸው والحجارة እንዲሁም ድንጋዮች ናቸው عليها በእሳት ውስጥ እኮ መላእክቶች አሉ غلاظ شداد غلاظ በጣም ጨካኝ ሆኑ شداد በጣም ጠንካሮች ሆኑ لا يعصون الله سبحانه وتعالى አያመጹም እነዚህ መላእክቶች ማእመረሁም ያዘዛቸውን ነገር يفعلون ይፈጽማሉ ተገብራሉ ማይኡመሩ የታዘዙትን ነገር ስለዚህ ራሳችንንም ቤተሰቦቻችንንም ከእሳት ልንጠብቅ ይገባን ማለት ነው። ናም
وفي وصية لقمان لابنه وفي وصية بأدرا بالو لقمان أدرا بالو لابنه للجو لقمان أدرا يالون نال لقمان من على لقمان من بالو رجل صالح دق هنا سوينه من على لقمان للجو سيباكرو أدرا سيلو يا بني لجي هوي أقيم الصلاة صلاة قد تدركها قم وأمر أزز بالمعروف بطر نقر وانها كالكل عن المنكر كمطف نقر كالكل واصبر ታገስ على ما أصابك በሚያጋጥምህ ችግር በምን እንግዲህ በጥሩ ሲያዝ ከመጥፎ ሲከለክል የተለያዩ ችግሮች ይመጣሉ። በዚህን ጊዜ واصبر ታገስ على ما أصابك በሚያጋጥምህ ነገር ላይ እነ ذلك ይህ ነገር እኮ የቱ ሶላትን ቀጥ አድርጎ መስገድ በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል من عزم الأمور ከነገራቶቹ ወሳኝና አስፈላጊ አንገብጋቢ ቆራጠኝነት ከሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ናቸውና ቆራጠኝነትን ያስፈልገዋል ነው። ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك يعني ጉንጭህን ዘወር አታድርግ ማለት ነው። للناس ለሰው ልጅ ጉንጭህን ዘወር አታድርግ يعني ኩራት በተሞላበት መልኩ ማለት ነው። ولا تمشي أتيل في الأرض بمريت لي مرحا يعني እየነጠርክ ማለት ነው። እየነጠርክ በመሬት ላይ አትሂድ يعني ኩራት የተሞላበት መንጠር ማለት ነው። إن الله سبحانه وتعالى لا يحب أيودم كل مختال فخور እያንዳንዱን ኩራተኛና فخور ተንጠባራሪ الله سبحانه وتعالى አይወድምና ككرات يصدى هنا تقواس واقصد في مشيك واقصد ما تستاكل ما في مشيك أكهدهن أسمر أستاكل بطور هنا ترامد واغضض من صوتك دمسهن دمو زك أدرك إن أنكر الأصوات كدمس وشكوندو مدفو دمس لصوت الحمير يأهيوش دمس ነው ስለዚህ እንደ አህያ ወይንም እንደ አህዮች ድምጽን ከፍ አድርገህ አትጮህ يعني ሰዎችን አትረብሽ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክር እኛም ልንመከርበት ይገባል ማለት ነው። ሶላታችንን ቀጥ አድርገን ማቆም አለብን። በጥሩ ማዘዝ አለብን። ከመጥፎ መከለከል አለብን። ይሄን ስናደርግ ደግሞ መስራት መሶበር ይኖርብናል ማለት ነው። وكذلك ፊታችንን ለሰዎች ዘወር ማድረግ ያለብንም በኩራት የተሞላ وكذلك በመሬት ላይ ስንንቀሳቀስ ደግሞ ስንሄድ ስንራመድ እየነጠርን ኩራት በተሞላበት መልኩ መሄድ የለብንም። وكذلك አካሄዳችንን ማስተካከል አለብን። وكذلك ንግግራችንን ማስተካከል አለብን። ንግግራችን ዝቅ ማድረግ አለብን። ልክ እንደ አህያ መለፍለፍ የለብንም ማለት ነው ኢንሻአላህ። وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما كعبد الله بن عمرو بن عاص يتستألف حديث الله والكعب سرع لله قال عندها له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ملكتين قالوا مروا أولادكم ልጆቻችሁን እዘዙ بالصلاة በሶላት وهم الناس أبناء 7 سنين የ7 ዓመት ልጅ ሆነው ሳለ وضربوهم ምቷቸው ግረፏቸው عليها በሶላት ላይ وهم الناس أبناء 20 የ10 ዓመት ልጅ ሲሆኑ وفرقوا لا ያዩአቸው በታትኗቸው በይነው በመካከላቸው في المضاجع በመኝታቸው ላይ ያዩአቸው። ስለዚህ ልጆቻችንን በሶላት ላይ ማዘዝ አለብን 7 ዓመት ሲሆናቸው ማለት ነው። 10 ዓመት ሲሆናቸው ደግሞ መግረፍ አለብን የሚግረጨረጩ ነገር ካለባቸው ማለት ነው። ናም ስለዚህ ልጆቻችንን መጠበቅ አለብን። وكذلك ሶላት ላይ ማንከባከብ አለብን። በጥሩ ስነ ምግባር ማነጽ አለብን የተባለው ለዚህ ነው። رواه أبو داود اليروى لشيخ الألباني صحيح أبي داود لايم نزال يتزقواني يالنو نعم ሶስተኛው ፈضሉ ደረጃውን እናያለን። ተርቢየቱል አውላዲ ልጆችን ማንከባከብ على الخير በጥሩ ነገር ላይና والصلاح በመልካም ነገር ላይ ማንከባከብ ያለውን ደረጃ እናያለን። وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ይላል والذين እነዚያ እኮ ናቸው يقولون የሚሉ ربنا ጌታችን ሆይ هب لنا ለኛ ስጠን من أزواجنا ከባልተቤቶቻችን وذرياتنا كزروቻችንም ስጠን قرة أعين የዓይናችን ማረፊያ وجعلنا أدرجا للمتقين ለሙተቆች ኢማማ መሪን አድርገን
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس يتستألف حديثنا الله ملكم سرعة لله جونا كنبي صلى الله عليه وسلم يزو نبي عليه الصلاة والسلام كلك يا تجنن إنما جنوا مالتنا راكبا يعني نجاريوتشن يتوقعوا جنيا بالروحاء روحاء تبع لبوت عليه مالتنا فقال إندي هالو من القوم إن أنت نمان ناتشو إن أنت هزبوتش نمان ناتشو قالوا المسلمون إنما مسلموش نالو فقالوا النصم إندي هالو من أنت دمو منا لو تيكوتي قال إندي هالو نبي عليه الصلاة والسلام إنما رسول الله الله ملك تنيانين ينسلواتشو فرفعت إليه امرأة صبية فرفعت كف درجة إليه ودسو امرأة يهونك سيد صبية يوندس على جن كف درجة فقالت اندي هلج هل هذا حج الذي يسأل جلمهن حج وراء اندي قال نعم أو علو عندهم ولك أجر لانش ما أجر علش لانش ما أجر علش للجي خير ما السبب للجيش طورنا يقرب مع السبش لانشم أجر علش رواه مسلم حديث زكوتان باب دي بملو رأس صحة حج الصبي صحتي يعني تستكاكل بهون عندما يتشال معناته حج الصبي يسأل لجي حج عندما يستكاكل تككل هنا وأجري من حج به بس دمو حج يسدرج أكال دمو أجر اندالو بملو رأس مع مسلم حديث زكوتان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأبي هريرة تستلف حديثنا الله ملكم سراتشون لله شونا نبي عليه الصلاة والسلام قال اندهالو إذا مات الإنسان يسولج بمتجزي انقطع تقارط عنه كسو عمله سراو تقارط إلا من ثلاثة كسوست سراوش ውጭ ቢሆን እንጂ ኢላ ሚን ثلاثة ሶስት ስራዎች ቢሆን እንጂ እነዚያ ሶስት ስራዎችማ ቢሞትም አይቋረጡም ስራዎቹ ማለት ነው። ኢላ ሚን ሰደቀቲን ጃሪየቲን ቀጣይነት ያላትን ሰደቃ የሰጠ ቢሆን እንጂ አው ዒልሚን ወይንም እውቀት ኑሮት ينتفع به ሰዎች የሚጠቀሙበትን እውቀት ትቶ የሞተ ሰው ቢሆን እንጂ ናም አው ወይንም ወለድን ሷሊህ መልካም ልጅ ያለው يدعو له للصدوع የሚያደርግለት መልካም ልጅ ያለው ቢሆን እንጂ ስለዚህ ከነዚህ ስራዎች ውጭ ያለው ስራው انقطع عنه عمله ስራው ከሱ ይቋረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ እንኳን ከዚህ ከሶስቱ አንዱ ሶስቱን እንኳን ካገኘን ማሻአላህ ኸይር ነው። ሶስቱን ስራ ተተን ከሄድን ማለት ነው። ላኪን ከሶስቱ አንዱ እንኳን ማጣት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ልጅ ካለን ተመልከቱ፣ ልጆቻችንን በጥሩ ነገር ማንከባከብ፣ በኸይር ነገር መኮትኮት ያለው ያለው መስለሐ ይሄ ነው ያለው ጥቅም ይሄ ነው። ብንሞት እንኳን ዱዓ ያደርጉልናል ወከዛልከ በስማችን የተለያዩ ሰደቃዎች ሊያደርጉልን ይችላሉ እና ልጆቻችንን በጥሩ ነገር ማንከባከብ አለብን። ጥቅሙ ይሄ ነው። رواه مسلم حديث زغبو تنباب እንዲ በሚለው ርዕስ ما يلحق الانسان ለሰው ልጅ የሚጠጋው ነገር من الثواب كاجر بعد وفاته ከሞተ በኋላ የሚመጣለት ወይ የሚጠጋው አጅር በእነዚህ ስራዎች ነው ማለት ነው። ቤት من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي قتادة يتستلف حديثنا الله من كام سلام للتنا عندها على النبي عليه الصلاة والسلام عندها له خير እጅግ በጣም በላጩ ما يخلف الرجل አንድ ሰውዬ ወደ ኋላ ከሚያዘገየው ነገር በላጩ من بعد موته ማለት ከሞተ በኋላ يعني من بعده يعني ከሞቱ በኋላ يعني من بعده يعني ከሱ ከሞተ በኋላ يعني ወደ ኋላ ትቶት ከሚሄደው ነገር በላጩ ነገር 33 ነገራቶች ናቸው። خير እጅግ በጣም በላጩ ما يخلف ከሚተወው ማለት ነው። ከሚያዘገየው ከሚያስቀረው ወደ ኋላ ከሚተወው الرجل አንድ ሰውዬ من بعده ከሞቱ በኋላ يعني ከሞተ በኋላ ወደ ኋላ ትቶት ከሚሄደው በላጩ ነገር ሁላ 33 ነገራቶች። ምክንያቱም ሲሞት ብዙ ነገር ትቶ ይሄዳል ማለት ነው። ልጆቹን ትቶ ሊሄድ ይችላል፣ ብሩን ትቶ ሊሄድ ይችላል፣ ቤቱን ትቶ ሊሄድ ይችላል፣ እርሻውን ትቶ ሊሄድ ይችላል፣ እንስሳቶቹን፣ ከብቶቹን ብዙ ነገር ትቶ ሊሄድ ይችላል አይደል እንዴ? ነገር ግን
ከነዚህ ሁላ ያኒ ትቷቸው ከሚሄደው ነገር ሁላ በላጩ ሶስት ነገር ናቸው። አንደኛ ወለዱን ሷሊህ መልካም ልጅ ነው። يدعو له ለሱ ዱዓ የሚያደርግለት ይሄን ትቶ ከሄደ በጣም ትልቅን በላጭ ነገርን ትቶ ሄዷል ማለት ነው። ወሰደቀቱን ሰደቃን ትቶ ሄደ ተጅሪ የምትፈስ ወይም ቀጣይነት ያላት የብሉሁ ትደርሰዋለች አጅሩ ይደርሰዋል አጅሩ የሚደርሰው የሆነን ሰደቃን ያኒ ኢኽላስ በተሞላበት መልኩ لوجه الله الكريم ለዚያ ብሎ የሰጠው ሰደቃ ካለው በቃ ይሄ ትልቅ ነገር ትቶ ነው የሄደው ማለት ነው። አው ወይንም ዒልምን እውቀትን ወዕልምን እውቀትን ትቶ የሄደ يعمل به በዚህ እውቀት ደግሞ የሚሰራበትን ያኒ ሰዎች የሚጠቀሙበት ይሆን ማለት ነው። من بعده ያኒ من بعد موته እሱ ከሞተ በኋላ ማለት ነው። ናም ይሄን ነገር ትቶ ከሄደ ትልቅ ነገር ትቶ ሄዷል ማለት ነው። እነዚህን ነገር ያኒ تتو كميموت السوج الله يدركن معناتها. رواه ابن ماجه وابن حبان كما في التعليقات لحسان اللي رواه الشيخ الألباني صحيح حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأبي هريرة استألف حديثنا اللهم الكم سر وللتنا كنبي صلى الله عليه وسلم يزون النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن الرجل عند سويكم إن الرجل عند سوكو لترفع درجة وكفت الدرجة عليه في الجنة بجنة فيقول انده الآن أن هذا انديته لهوني چلان فيقال يبالان باستغفار ولدك لك لأن تلجه استغفار سلا درجة لهنو زي درجة يدرسكو زي درجة لتوت أي چالكو أي أنت لجه لأن تستغفار سلا درجة له مهرت سلا تيك لهنو يبالان. رواه ابن ماجه وأحمد الصحيحة الشيخ الألباني وأخرجه البزار بلغض عندي بمن اللفظ إمام البزار زقفوتان بدعاء ولدك لك لأنت لجه دعاء سلا درجة لهنا ተመልከቱ እንግዲህ ልጆቻችን በጥሩ ሁኔታ ማሳደግ በተርቢያ ማሳደግ በኸይር ነገር በጥሩ ነገር ማሳደጋችን ይሄን ያክል ፈضል ደረጃ ያስገኛል ማለት ነው። ልጆቻችን በጥሩ ሁኔታ ካሳደግናቸው ጥቅሙ ለኛ ነው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግዘንና ማለት ነው። ላኪን በመጥፎ ሁኔታ ግን ካሳደግናቸው ወለው ሐታ በጣም ችግር ነው። ናም خير إن شاء الله. እዚህ ጋር እናቆማለን። هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله። ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.